Давай дальше попробуем. Sarani Island, paradise on Earth. You've heard a great deal about this place in the last few days. As US forces enter Corazol, the city last held by SLA forces, the Kingdom of South Sarani, is free again. We have a new reporter on site, Thomas Nordwig, and we have him live from Sarani right now. Thomas, what's the situation there? Ну и чё? Hello, Ed. The situation is, well, as good as it could be after a war, although this was a relatively short one. The people are relieved that the fighting is over and that the northern forces are back on their side of the border. But some recent events have forever changed the way these people will look at their neighbors to the north. The royal forces are working hard all over the kingdom to rebuild a thriving nation nearly destroyed by violent conflict, but they were not prepared for the gruesome truth discovered at the city of Ko. At Ko, we find ourselves investigating one of the places touched most tragically by the war. With us here is Captain Riboli, an officer of the Royal Army Corps of Sarani. Please, can you tell us where we are and what has happened here? Yes, this is Ko, one of the cities previously occupied by the SLA. You may notice there are no civilians to be seen here. When we retook the city, we first thought they had us simply flat, but then we started to find graves. Everywhere around the city we found them. The people here, they were slaughtered like animals. But Captain, this was near the front line. I'm sure that the nearby US forces wouldn't allow such an atrocity to take place. Or were they not here? No, the US Army was here, but they decided to move to a more strategic defensive position and leave the cities of Coayo, Tiberia, and several others undefended. The SLA soldiers were able to simply walk into the cities. But I don't blame the Americans. Even we couldn't imagine the northern forces were capable of such a barbarity. However, this is the horrible truth we are confronted with now. This is an absolute tragedy. Yes, it is. And I call for justice here. We cannot let this horror go unpunished! Thank you, Captain. We can see that the tragedies of this war will not easily be forgotten. We have tried to ask Colonel Davies, the acting commander of the U.S. forces here on the island, how these terrible massacres could have happened, but he was unavailable for comment. We are, however, certain that there must have been a valid reason for the U.S. troops to leave half the island unprotected. Thomas, are there any indications as to what's going to happen now? With so many dead, including civilians like our reporter Marion Quant, the question is, how will US policymakers respond to this humanitarian disaster? As I said before, we were not able to speak to Colonel Davies, so currently no official statements should be expected from the U.S. forces of South Sarani. However, we will be sure to keep you informed of any changes in the situation here. Thank you, Thomas. Stay tuned for more news on the situation on the island of Sarani. The funerals of two of the casualties of this war, TV reporter Marion Quant and camera operator Arthur Stark, will take place later today. In the meantime, we have been attempting to contact several government representatives in order to ask them what will be done to deal with the violent North Sarani regime. South Sarani authorities have conclusively proven that the government of the Democratic Republic of Sarani is responsible for numerous mass murders during the occupation of its neighbouring country, the Kingdom of South Sarani. So the AAN network would like to ask why there has been no official response to these events.
We have attempted to get in contact with Congressman Jenkins, who yesterday stated his belief that US troops should be withdrawn once order had been established. But the Congressman was unavailable for comment. We did, however, manage to contact Congressman Peterson and Delmar, both of whom spoke out in favour of removing the North regime from power. This evening, a studio interview will be held with these two congressmen discussing their motivations and the government's seeming unwillingness to act against this grave threat to one of our allies. Королевство Южного Сарани снова в наших руках, однако война продолжается. Это значит, что теперь нас ждет вторжение на вражескую территорию, ебать. Биг-бум, дополнительное задание. В Береглане находятся две больших базы. С севера отсюда должны быть два Урала, битком набитые боеприпасами. Если мы сможем уничтожить их, мы принесем существенный удар врагу. А это что? А у нас мало времени, а у вас есть вертолет. Доставьте более 80% подкрепления за указанное время. Наша оборона мы сделаем. Давай вот это сделаем, нахуй. И хорош на сегодня. База Феникс, Ноябрю-1. Садитесь в вертолет и немедленно вылетайте. Говорит Ноябрь-1. Что случилось? Наши войска в лагере у Модесты, запроси подкрепление. Враг быстро идет к их лагерю, так что вам необходимо отправиться в Каразов, подобрать отряд Браво и доставить их в лагерь. Сделайте это как можно быстрее. Вас понял. Заберите вертолет. Заметки. Мы пытаемся все глубже проникнуть на территорию АОС, но встречаем упорное сопротивление. Мы разбили лагерь неподалеку от города Модеста, и вполне очевидно, что они не рады такому соседству. Похоже, сейчас они планируют атаковать наш лагерь. Это скверное развитие событий, так как у нас недостаточно людей, нам нужно вызвать подкрепление. Надеюсь, они скоро придут. Мелочи нам крышка. Дневник капитана и Н. Итана. Ну давай, чё? Давай, блядь, взлетай нахуй. Я так понял, короче, в двух компаниях миссии... Вы мне говорили, что проебал пацан кто-то, я не помню уже. Вот. А там, короче, это надо решать, что ты будешь делать, а что нет. Поэтому пару миссий просто мне не достались на выполнение других. Так что... Все норм. 4 минуты дохуя даже. За 2 точно я долечу. Мне главное их подобрать, блядь, в принципе. Если, конечно, мне их надо подобрать и привезти обратно за 4 минуты, то это да, могу не успеть. А может успею. Попробуем. Сейчас будет иконка. Осталось 3 минуты, она. Блять. Бля, пока это зависание сработает, сука, 100 лет пройдет, на. Давай, давай, быстрее, быстрее. Бля.
В смысле, а я что, уебался, что ли, на нем, на вертолете? И что, он больше не заведется? Блять, это реально пиздец, ладно, на паузу ставлю. Че, короче, летим. Еще километр остался. Блять, он высоту, сука, набирает, урод, блять. Блять. Все, заебок. Че, эти дурики будут садиться, не? И что, они мне все влезут сюда? Так, сохранить. Топим, пацаны. Не знаю, мне от третьего лица удобнее, блядь. Я не могу от первого лица летать в этой игре, нахуй. Кто-то от первого, помню, я говорю, от первого нахуй. Такого делать не надо. Ой, как хорошо. О, прям чётенько. Изи, блядь. Вообще заебок. Фуршет, счет 50, нахуй. Нормально, ебать. Что, давай тогда продолжим завтра, нахуй. Все, пацаны, всем спасибо, совет, всем пока.